खनिज वाहतुकीचा परवाना तसंच GPS नसल्यानं खाण खात्यानं 21 लघु खनिज वाहू ट्रक पकडले। या कारवाईनंतर ट्रक मालकांनी खाण खात्याकडे धाव घेऊन GPS बसवण्यासाठी अवधी मागितला। तत्पूर्वी ही कारवाई स्थगित करण्याची मागणीही केली। सो प्रॉब्लेम असो जाला की आम्ही जर GPS बसोवपाक आम्ही एग्री आसात, आमकां काय प्रॉब्लेम ना, GPS बसयता। एक म्हणटा तो GPS बसयलो जाल्यार आमचे कडेन जो माल गोंयान जावो तितलो माल आमकां हांगासर मेळना। आमकां अदर स्टेटीन वयचें पडटा, महाराष्ट्रान वयचें पडटा, थंयसून आमकां कर्नाटकानसून आमकां माल हाडचो पडटा आनी तेंचे थोडो भाग जो दोडामार्ग परत सासोली हो आसा तो सेन्सिटीव झोनान आसा आनी थंयसरूय लिगल हें चलना, खणी चलना म्हणून आमकां थोड्योश्यो आसा त्यो इनलिगल आमकां हाडच्यो पडटा। पण गोंयान जेन्ना एंट्री जाली तेन्ना आमकां GPS नासल्या कारणान आमकां तेजेर फायन पडटा आनी आमकां थंयसून पास मेळना। आतां कणकवली ते सायडीच्यान थोडेशे पास मेळटा। ह्या प्रॉब्लमाक आमचे सगळे भाव हांगासर उबे येवन आमी मायन्साक विचारले की बाबा आमी GPS बसून करूंक कितें, आमकां तितली क्वॉन्टिटी आमकां माल दियात, आमी GPS बसयता। तर म्हाका दिसता हांगासर एक म्हणजे बेसॉल्ट, चिऱ्याखणी, लॉबर हेंच्यो सादारण आतांचेर मोजपा इतक्योच खणी चालू आसात आनी तेतून आमच्यो गाडयो चलो शकना, आमच्या लोकांचें पोट भरो शकना आनी आमकां जावो तसो धंदो जावं शकना। सो आमी सगळे जाण आज येवन आमी सांगलें की GPS बसया, बसो नाका अशें म्हणना, GPS बसया पण आमकां थोडोसो टायम दिया, तुमी लिगल त्यो खणी ज्यो आसात त्यो लिगली करा, तेंकाय तुमी पास, तेंकाय सगळ्यांक लिगल करात, मागीर आमी हांगासर त्यो जे हे आसा GPS आसा ते आमी बसयता। आनी एक कितें तरी RPF म्हणून कितें तेंचे हें आसा की तेतून आमकां रजिस्टर करूंक जाय मायन्सान की बाबा ही आमची गाडी आसा ती रजिस्टर केला, मागीर तेच्या नंतर ते आमकां एक कार्ड दितले, ते स्वॅप करपाचें, अशें तेंचे 2-3 प्रकारची मशिनां बसयल्लीं आसा। सो आमी म्हणटात तुमी तात्पर्य जो हें काडल्यात नोटिफिकेशना प्रमाणे जो तुम्ही निर्णय घेतल्यात तो योग्य आसा, पण आमकां तेज्या बरोबर आमकांय रिलीफ दिया, आमकांय थोडो टायम दिया आनी सद्या तरी ह्यो ज्यो गाडयो धरपाच्यो ते मातशें स्टॉप करून आमकां तेंकां थोडोसो टायम पिरियड दिया। आमी ते सगळे कायदेशीर करपाक आमी रेडी आहा, आमी येतात, पण आमकां कितें तो सारके गायडलायन्स दिया, गव्हर्मेंटान कायदेशीर कसो करपाचें ते आमकां सगळें सांगात, आमी त्या प्रमाणे कायदेशीर करपाक रेडी आसा। आमी GPS बसोवपाक रेडी आसा, GPSाचेर जर नोटिफिकेशनां काडला जाल्यार हें आसा जाल्यार आमी रेडी आसा। आमकांय दिसता गव्हर्मेंटाक पयशे वयचे, पण त्या बरोबर सगळे चिऱ्याखणी किंवा बेसॉल्ट कितें सगळें आसा तें लिगल जावन तेच्या नंतरूच आमकां पास मेळटलें। विदावट आमकां तेंचे कडेन ना गेले, आमी जर इनलिगल व्हरले जाल्यार आमकां गाडी चलोवंक मेळची ना रस्त्याचेर, पण आमकांय नाका, आमी लिगलूच वचोंक सोदता, पण आमकां कितें तें सारकें जशें तेंचे गायडलायन आसा ते आमकां दिवचे।